أهلا بكم مشاهدينا لعدد جديد من برنامج مراسلون، برنامج فرانس 24 الذي يعنى بتقارير مراسلين عبر العالم. في حلقة اليوم نبقى هنا في فرنسا لنفتح ملف المتاعب الإدارية التي تلاحق المهاجرين الأجانب. المهاجرون وللإقامة في فرنسا بشكل قانوني وشرعي عليهم أن يحصلوا على بطاقة إقامة تجدد فيما بعد، غير أن حجز موعد وتقديم الطلب عبر الإنترنت وحسب يسبب مشاكل كبيرة، من بينها الانتظار لمدة قد تتجاوز العام، ما قد يؤدي إلى تحول وضع المهاجر القانوني إلى وضع غير شرعي، ويمكن أن يرحل من فرنسا في أي وقت. الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين تتهم السلطات الفرنسية بتبني إجراءات الغرض الوحيد منها هو ثني المهاجرين من البقاء في فرنسا ودفعهم للعودة إلى بلدانهم الأصلية. لنتابع هذا التقرير. هذا الصباح يتظاهر حوالي 100 شخص أمام المحكمة الإدارية في مونتري، من ضمنهم محامون مع موكليهم، أجانب لا يملكون بطاقة إقامة أو في انتظار تجديدها. منذ عام 2016 الأجانب مجبرون على حجز موعد عبر موقع إلكتروني لمديرية الأمن للحصول على بطاقة إقامة أو لتجديدها. المحامون ينتقدون هذه الطريقة الجديدة للحصول على المواعيد. L'objectif, c'est de forcer les préfectures à délivrer des rendez-vous à des personnes qui aujourd'hui sont absolument incapables d'en prendre en ligne. Cette dématérialisation avait été mise en place pour mettre fin aux files devant les préfectures. Aujourd'hui, les files, elles sont plus devant les préfectures, mais elles sont devant les ordinateurs et essayer de prendre un rendez-vous à toute heure du jour et de la nuit. هذا الوضع تعرفه ماسانجي جيداً. الشابة الإيفوارية ستصل سن الرشد القانوني قريباً، وهي مجبرة على تقديم طلب بطاقة إقامة قبل عيد ميلادها. منذ أشهر تحاول على الموقع الإلكتروني بلا جدوى. Souvent, je me réveille à minuit, souvent 4 heures, 6 heures, je fais des captures d'écran, il n'y a pas. On me dit toujours qu'il n'y a pas de disponibilité. C'est comme si je suis emprisonnée, quoi. Je veux être comme les autres, je veux avoir un rendez-vous, je veux avoir le titre de séjour pour pouvoir travailler. Mon patron il me dit, si je n'ai pas de contrat, il ne pourra pas m'embaucher en fait, parce qu'il ne peut pas prendre les gens des sans-papiers. Mais je prends courage, toujours, j'essaie de faire mon effort, mais c'est les mêmes histoires en fait. On nous dit chaque jour qu'il n'y a pas de disponibilité. لم يعد المحامون يحصون الحالات الشبيهة بحالة الشابة. الأمر ليس وليد اليوم. حجز موعد هو مسار عسير. قبل الموقع الإلكتروني كان يمكن أن يقضي المهاجرون الليل أمام مبنى مديرية الأمن على أمل أن يكونوا من بين الأشخاص الذين سيتم استقبالهم. لإنهاء هذا الوضع منذ 3 سنوات 80% من مديريات الأمن الفرنسية قررت أن يمر حجز المواعيد عبر موقع إلكتروني. مدير الأمن في مقاطعة الإيسون أطلق هذا النظام في ديسمبر 2019. C'est une réforme des conditions de réservation des rendez-vous et c'est une simplification des procédures, mais c'est quand même plus facile de le faire chez soi que d'attendre de manière aléatoire à l'extérieur de la préfecture, parfois dans le froid, sous la pluie, une hypothétique prise de rendez-vous avec les tickets que nous distribuons jusqu'ici. نجاح مرئي لكنه خداع. فهل أصبحت الإدارة الفرنسية في زمن الإنترنت أكثر فعالية؟ وهذه الصعوبات في حجز موعد ألا تظهر رغبة سياسية في إحباط الأجانب؟ في فرنسا 4,400,000 شخص حاصلون على بطاقة إقامة. الذين لا يملكونها يعيشون في البلاد بهذا الوضع لبضعة أعوام. إنه حال باتريس. منذ 6 أعوام يعيش هذا الإيفواري البالغ 42 عاماً في فرنسا
مع زوجته وطفلته. Il y a toujours ce même message qui n'a pas de place horaire. في بداية 2018 حاول تسوية وضعه. بعد أكثر من عام انتظار أجابته مديرية الأمن يجب الحصول على موعد عبر الموقع الإلكتروني لتبدأ الحلقة المفرغة من جديد. Quand tu n'as pas de papier, tu es obligé souvent de contourner la loi et c'est très difficile. Être régularisé, c'est quelque chose vraiment de très important. Si tu vraiment décides de vivre dans ce pays, il faut suivre les normes. Mais si tu n'as pas de papier, que tu as une famille à nourrir, tu es obligé de contourner la loi, aller travailler au noir. 300,000 شخص يعيشون في فرنسا من دون أوراق إقامة. ليدرس طلبهم عليهم أن يجمعوا أكبر عدد من الوثائق التي تثبت عيشهم في فرنسا. J'ai une facture EDF qui a mon nom avec le nom de madame. Et la fiche d'inscription sur la liste d'attente pour ma fille à la crèche, qui est une des preuves. Preuve de président 2016, preuve de président 2017. J'ai mon relevé aussi de certificat de bénévolat. Il faut dire que je suis bénévole au Secours catholique. بعد 9 أشهر من المحاولات اليائسة على موقع مديرية الأمن حصل أخيراً على موعد. Bon, moi je vais partir. Merci beaucoup. Bisous, bisous. 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 Bon courage. Après 9 mois, ça donne de la chaleur, baume au cœur. 9 mois de tentatives sur le site. Aujourd'hui, on te dit que tu as un rendez-vous. C'est vraiment très important, un peu. C'est rassurant. C'est beaucoup rassurant. إنه يوم هام جداً. نرافق باتريس إلى مديرية الأمن في نانتير في منطقة أودسان. بعد ساعتين من الانتظار يستقبله موظف. نصور الحوار بكاميرا خفية. Du coup, monsieur, est-ce que c'est la première fois que vous demandez un titre de séjour? Oui. D'accord. Eh bien, j'aime tout. Je vais pouvoir valider votre dossier, monsieur, et je vais vous éditer une attestation de dépôt que vous devrez garder le temps que nous, on décide dessus. La décision va prendre à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Ça faisait 9 mois, je crois, que monsieur attendait un rendez-vous. Ah oui, effectivement. Mais comment ça se fait que ça prenne autant de temps pour nous, avec le changement de procédure, on est obligé de... on restreint les flux parce que sinon on ne peut pas s'occuper de tous les dossiers. Donc on prend 40 dossiers par semaine maximum. Donc du coup, ça fait vu qu'on n'a pas beaucoup d'agents, si on veut pouvoir garantir des délais de traitement corrects et pas que la personne dépose puis attende 1 an pour être convoquée comme c'était le cas avant, on est obligé de... il y a un moment où on doit réduire le flux de toute façon. Donc là, c'est... Il faudra embaucher plus d'agents, quoi. مواعيد تعطى بشق الأنفس، وموظف واحد يعالج عشرات الملفات أسبوعياً. وضع أصبح عادياً في كل مدن فرنسا. Mais vous pouvez circuler avec ça, et vous attendez juste la décision de la préfecture. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. سياسة التقشف ما بين عامي 2016 و 2019 جعلت مديريات الأمن تفقد 1500 موظف. باتريس حصل على رخصة إقامة مؤقتة ل6 أشهر. بعد سنوات من الخوف من أن يعتقله الأمن ويرحله إلى بلده، يمكنه اليوم التنقل بشكل قانوني. C'est vraiment un grand soulagement. Ça, je suis soulagé. Un poids. Ouais, vraiment, c'est de l'émotion. Ça faisait longtemps quand même. On attend dans 2 mois pour voir. Pour être encore plus heureux. بعدها بأسابيع منحته مديرية الأمن بطاقة إقامة ل2 شريطة أن يجد عملاً مستقراً. لنفهم هذا الوضع ذهبنا للقاء سيماد، وهي جمعية تساعد المهاجرين. طورت الجمعية تقنية معلوماتية تقيم عدة مرات في اليوم المواعيد المتوفرة في مديرية الأمن. الوضع يعبر عن ذاته. اللون الأسود يشير إلى المرات التي استحال فيها العثور على موعد.
Par exemple, là on est sur l'exemple de la préfecture du Calvados, donc à Caen, mais il va mesurer en quelque sorte le taux d'ouverture virtuelle du guichet de l'administration. Il va nous dire si ce site préfectoral était un guichet, en fait dans 76% du temps de la semaine, la porte en serait fermée aux usagers du service public. تندد الناشطة بهذا الخلل منذ عدة أعوام. بالنسبة إليها استحالة الحصول على موعد ليست بمحض الصدفة. C'est quand même absolument hallucinant de penser qu'on puisse attendre 6 mois, 1 an, 2 ans pour juste prendre un rendez-vous en vue de déposer une demande, sachant que par ailleurs, le dépôt de cette demande est une obligation légale pour les personnes. On est vraiment sur une logique de découragement qui viserait, dont on peut supposer que ça vise effectivement à espérer que les personnes finissent par baisser les bras et peut-être partir d'elles-mêmes. منطق الإحباط هذا ترفضه وزارة الداخلية الفرنسية. في مقاطعة إيسون يؤكد النظام المعلوماتي للسيماد أنه يستحيل الحصول على موعد في 95% من الحالات. بالنسبة إلى مدير الأمن هذا ليس واقع الأمر. Le constat que fait une association, ce n'est pas le constat que nous faisons. Je ne me fie pas aux robots, même si je sais que ça existe et qu'on a un certain nombre aujourd'hui d'améliorations à apporter à ce logiciel de réservation. C'est un travail qui est engagé au niveau du ministère de l'Intérieur pour éviter qu'un certain nombre de particuliers, de demandeurs, utilisent eux-mêmes des robots pour capter des rendez-vous au détriment d'autres usagers. أمام النقص الحاد في المواعيد ازدهرت تجارة غير شرعية. بعض مقاهي الإنترنت تقترح مواعيد مقابل حفنة من اليوروهات. مدير هذا المقهى لا يهتم إلا بتجديد بطاقات الإقامة. Là, comme là, on a pris un rendez-vous pour le mois de janvier et son rendez-vous, c'est le 11 mars. Pour ce service, nous, on prend 10 € pour juste le renouvellement là. 10 يوروهات من أجل الموعد هي تضامن أكثر منها تجارة. لكن البعض الآخر اشتم رائحة الأموال. في مواقع على الإنترنت وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يقترح البعض بيع المواعيد بأسعار باهظة. تواصلنا مع أحد هؤلاء. من أجل الحصول على موعد أول لتقديم طلب بطاقة الإقامة يطلب 300 يورو. بالنسبة لمديرية الأمن هذه التجارة هي التي تعطل الحصول على المواعيد عبر الإنترنت. البائعون ينفون تواطؤ موظفين معهم ويقولون إنهم لا يلجؤون إلى القرصنة، بل يبقون أمام الحاسوب إلى أن يعثروا على موعد. أما الأجانب الذين يعيشون في فرنسا ولا موعد لديهم لتجديد الإقامة فإنهم يعيشون والخوف يعتريهم من الطرد من البلاد. في مركز الاحتجاز من لاملو في الضاحية الباريسية التقينا أجنبياً لا يملك أوراق إقامة. هنا يمنع استعمال الهواتف والكاميرات، لهذا استعملنا كاميرا خفية. إدريس سنغالي ويعيش في فرنسا منذ 8 أعوام مع زوجته وأطفاله 3. منذ أكثر من عام يحاول الحصول على موعد في مديرية الأمن بلا جدوى. قبل أيام خلال مراقبة تذكرة النقل في حافلة اكتشف رجال الشرطة أنه لا يملك بطاقة إقامة لينقل إلى مركز الاحتجاز هذا. Si jamais vous êtes reconduit au Sénégal, ce sont quoi les conséquences pour votre famille? Les conséquences déjà immédiates, c'est que ma fille, je ne sais pas comment déjà, parce que s'il reste ici, ils vont mourir de faim. Déjà, ça c'est sûr. C'est quelque chose d'indécis. Donc le deuxième problème, c'est quoi? C'est que je serai séparé d'eux. Déjà, j'ai jamais fait déjà ça fait 2 semaines que je suis là, ce qui n'est jamais arrivé. Ils ne me voient pas, je suis obligé de leur mentir, de leur dire que je suis en déplacement, etc. C'est pour ça que je ne veux même pas qu'ils viennent me rendre visite. Pour moi, qui n'ai jamais fait de garde à vue de ma vie, j'ai 33 ans, je me suis toujours efforcé à rester dans le droit chemin. Supposons que je rentre au Sénégal. J'aurais perdu 8 ans de ma vie. 8 ans de sacrifice, 8 ans de retenue. في كل عام توسع الحكومة طاقة استيعاب مراكز الاحتجاز. فرنسا تحقق الرقم القياسي في احتجاز الأجانب على المستوى الأوروبي. ماريون بوفيس مستشارة قانونية لدى جمعية سيماد
تلاحظ تشدداً أكبر في الإجراءات ضد من لا يحملون أوراق إقامة مثل إدريسة. La préfecture a été particulièrement sévère puisqu'ils ont décidé de l'enfermer au centre de rétention en plus de cette décision d'expulsion sous prétexte qu'il était une menace à l'ordre public. Et ça, ils le décident sur la base d'avoir fraudé le bus en fait. Alors que normalement, menace à l'ordre public, ça va être des personnes qui ont été éventuellement condamnées, qui ont en tout cas fait de la prison, en général ferme. Le durcissement auquel on assiste, il est visible depuis 2 ans et demi à peu près, pour essayer de faire un lien un peu avec les changements politiques. Aujourd'hui, c'est clairement assumé autant au niveau du gouvernement, donc du ministère de l'Intérieur, que des préfectures qui reçoivent les directives. C'est une politique de tout contrôle et de tout enfermement. Et donc, on voit des gens enfermés ici qu'on ne voyait pas avant. بعد أسبوعين من تسجيل اللقاء رحل إدريس إلى السنغال. في عام 2019 ارتفع عدد المرحلين بنسبة 20% مقارنة بالعام الذي سبقه. الرئيس الفرنسي يعد بأن تمر كل الإجراءات الإدارية عبر الإنترنت في أفق عام 2022. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مراسلون. نلقاكم الأسبوع المقبل مع عدد جديد. إلى اللقاء.